إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، زبان کی عبادت کے بعد بدن کی عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بدن کی عبادت میں سے نماز ہے۔ نماز میں خاص عبادت سجدہ ہے، تو سجدہ عبادت ہے، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے۔ اس سجدے میں شرک کیا جاتا ہے، پہلے دور میں بھی شرک ہوتا رہا۔ لوگ سورج، چاند، ستاروں کو سجدہ کرتے رہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی چاند ستاروں کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کی خوب وضاحت کی کہ یہ تو سورج اور چاند ستارے، یہ تو میری توحید کے دلائل ہیں، یہ تو مخلوق ہیں، یہ تو میرے حکم کے مامور ہیں، جو حکم کرتا ہوں وہ کرتے ہیں، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ تو میرے حکم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ عبادت کے لائق کہاں؟ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ رات اور دن کا بدلنا، یہ سورج چاند کو لے آنا، یہ میری توحید کی دلائل میں سے ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اس ہستی کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو پیدا فرمایا، اسی کا سجدہ کرو۔ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، کیونکہ سجدہ عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو مجھے سجدہ کرو۔ سورج، چاند، ستارے یعنی کسی بھی چیز کو سجدہ نہ کرو۔ سورۃ النمل میں ہدہد کی تقریر جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بھی ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد غائب تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد آ جائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا کہ بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی معقول عذر پیش کر دے تو اس کو رعایت مل جائے گی۔ بس تھوڑی دیر کے بعد وہ ہدہد آ گیا اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عجیب حال دیتا ہے، کہتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، حضرت میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ایک یقینی خبر سنا رہا ہوں، ایک حال آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ حال اس نے دیا، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ حضرت ایک عورت ہے، وہ ملکہ ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے، اور اگلا جو مقصد ہے وہ ذکر کیا کہ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سوا، حالانکہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس عمل کو مزین کر دیا، خوبصورت دکھایا، حالانکہ عمل تو غلط ہے، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، لیکن سورج کو سجدہ کرنا شیطان نے ان کو راہ بتایا، خوبصورت بنا کر دکھایا، تو یہ شیطانی فعل ہے، شیطان نے ان کو یہ راستہ گھڑ کے دیا۔
वसद्दहुम अनिस सबील, सीधी राह से रोक दिया, अल्लाह के रास्ते से रोक दिया, अल्लाह के सजदे से रोक दिया, अल्लाह की इबादत से रोक दिया, अल्लाह की तौहीद से रोक दिया। बड़ी फिक्र की बात है, बड़ा दुख हुआ एक परिंदे को, और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हाल सुनाया। आगे कहा वहुम ला यहतदून, और वो हिदायत पर नहीं है, क्योंकि सूरज को सजदा कर रहे हैं। गैरुल्लाह को सजदा करने वाला कहां हिदायत पर है? हिदायत तो ये है कि अल्लाह को सजदा किया जाए, तो वो हिदायत पर नहीं है। और एक बड़ी बेहतरीन बात की, अल्लाह यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। कहता है कि ये उस हस्ती को सजदा क्यों नहीं करते जो आसमान से और जमीन से छुपी हुई चीजें निकालता है। आसमान से सूरज और चांद निकालता है, बारिश निकालता है, जमीन में से जो है वो छुपी हुई चीजें निकालता है, बीज छुपा होता है, उसका वो दरख्त बन जाता है, उसका पौधा बन जाता है। और मेरी ग़िज़ा खास तौर पर जमीन से निकालता है, ये मिट्टी में चोंच मारता है और छुपी हुई ग़िज़ा अल्लाह उसको निकाल के दे देता है जमीन में से। और वो बात कह रहा है कि ऐसी हस्ती को क्यों नहीं सजदा करते जो जमीन और आसमान की छुपी हुई चीजें निकालता है, और जो छुपी हुई बातों को और जाहिर बातों को भी जानता है। क्या माना, जो गैब दान है उसको सजदा नहीं करते, जो कुदरतमंद है उसको सजदा नहीं करते, दूसरी मखलूक को गैब दान समझकर, कुदरतमंद समझकर सजदा करते हैं। ये हुदहुद की तकरीर है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गौर से सुन रहे हैं, और सारी कैबिनेट मौजूद है, वजीर मुशीर सारे मौजूद हैं, सारे खामोशी सुन रहे हैं। ये नहीं कह रहे तू छोटा सा परिंदा है हमें सुना रहे, नहीं, तौहीद की बात सुननी चाहिए और अदब से सुननी चाहिए। इस बात से ये भी अंदाजा हुआ, मालूम हुआ। तो सूरज को भी सजदा किया गया, अभी भी लोग कर रहे हैं। वो नेपाल में एक जगह है संधारा, और वहां सूरज बना हुआ है, सीमेंट का एक मैदान है। सूरज के पुजारी आते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं। और सुना है किसी मुल्क में एक माबद शम्स भी है, सूरज की इबादत गाह। वो इस तरह का बना हुआ है कि जिस तरह साल के 360 दिन हैं, तो बड़ा खुला वो बना हुआ है। उसको 360 उसकी जो है वो विंडो है, बारियां हैं, सुराख हैं, उनमें शीशा लगा हुआ है। वो इस तरीके का है कि हर रोज जो सूरज निकलता है तो एक शीशे से उसकी लाइट जाती है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। जिस तरह सूरज निकलने की रोज की अलग जगह है, तो उसके सीध में बनाया कि एक दिन सूरज निकलेगा, इससे रोशनी आएगी, दूसरे दिन इससे रोशनी आएगी। तो माबदी शम्स भी है सूरज के इबादत की जगह। तो ये लोग जो इतवार को तरजीह देते हैं, संडे, ये भी यानी सूरज का दिन, ये भी सूरज के पुजारियों के त्योहार है। संडे, सूरज वाला दिन। मुसलमानों का जो है इबादत का दिन जुमा है। इस पर ख्याल करना चाहिए, अपने प्रोग्राम इस पर रखने चाहिए। जो लोग इतवार को तरजीह देते हैं और अपने प्रोग्राम रखते हैं, तो उनके साथ मुशाबियत इख्तियार करते हैं। ऐसे प्रोग्राम नहीं रखने चाहिए। बहरहाल हर दौर में इस तरह का शिर्क हुआ है। हमारे दौर में कब्रों पर सजदा होता है, और जनाब आला इसके अलावा भी इबादत की जगह लोगों ने बनाई हुई हैं। अल्लाह के अलावा मखलूक की कब्र पर, किसी निशान पर सजदा करते हैं। सब नहीं करते, सब की बात नहीं है। जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो नहीं करते, वो मानते हैं कि सजदा नाजायज है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन जो बेचारे अनपढ़ हैं, बहुत सी तादाद में आप जाकर देखें, अभी भी सजदा हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए की है कि उनको समझाना, उन तक बात पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन बेचारों को पता नहीं है, वो लाइल्म हैं और इस गुनाह में मुब्तला हैं। इस गुनाह को बहुत बड़ा गुनाह मुहद्दिसीन फुकहा ने लिखा है कि सजदा इबादत है। अगर किसी इंसान के सामने, जिंदा के या मुर्दा के,
सामने इस नीयत से सजदा करेगा कि ये गैबदान है, ये मेरे हाल को जानता है, कुदरतमंद है, मेरी परेशानी को दूर कर लेगा, तो ये शिर्क है, बिला मुबालगा शिर्क है। सब ने शिर्क इसको करार दिया है। और अगर इस नीयत से ना करे, ताजीम से करे, तो फिर भी जो है गुनाह है, शिर्क की मुशाबियत है, ये जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा सजदा ताजीम है, इंशाअल्लाह उसकी बात अगले प्रोग्राम में करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की